étapes اللي ما خصش تخرج عليهم لا procédure normalement. Donc عندنا un standard qui est normalement valable mais il peut être modifié. Donc la procédure de vente normalement elle commence par une réception d'un bon de commande. Un standard de procédure de vente. Standard. Donc, chaque procédure commence par la réception d'un bon de commande. Réception de bon de commande. Bien sûr, on a quelqu'un qui l'entreprise, qui dit le client, qui fait le bon de commande. Après, on a la quantité X. Ça marche? Mais bien. Donc, on a le bon de commande. La deuxième étape, normalement, après la réception d'un bon de commande, je dois analyser la situation du client. Donc, c'est très important à l'étape. Je dois analyser la situation du client. Est-ce qu'un client solvable? Ou est-ce client douteux? Ou est-ce qu'il est ordinaire, etc. Donc, je dois connaître tout. Elle est le client, même le troll la vente. Et parfois, je peux annuler une vente ou je peux éviter une vente. Ou ça sera mieux pour l'entreprise. نقدر نتجنب هذيك la vente, ما نبيعش ليه وتكون مزيان l'entreprise. Pourquoi? Parce que parfois, on peut tomber sur des clients qui sont insolvables. اللي ما غاديش يخلصني. يعني غنبيع ليه وما غيخلصنيش. غتفوت ليشيونس ما غيخلصنيش. غنولي انا وياه في ليتيج في التريبيونال غنولي مخلص لي الخيط ديال المحامي اتسيتيرا في الاخر غادي تطلع لي هذيك لا فونت تطلع لي اكثر من لو بري اللي كنت غادي ناخذ. فينالمون ما غناخذ والو. Donc, je dois savoir qui sont les clients اللي نقدر نبيع لهم. شكون هما هاد لي كليون؟ واش سولفال؟ واش تيخلصوا؟ واش خصني نفيريفي لونكور كليون؟ باغ اكزومبل كاينين دي كليون اللي تيشريو من عندي ديما. دونك الا جا بغا يشري من عندي ولقيت ديجا كنتسالو كنقول ليه صبر حتى تخلصني في لو مونطون اللي تنتسالك عاد جو بو كومونسي هاد لا فونت معاك. دونك اناليز دو لا سولفابيليتي دي كليون. هادي لا دوزيام ايتاب. solvabilité des clients. Très bien. تنهضروا على لا سولفابيليتي، تنهضروا على واش لو كليون عنده فلوس، واش ما كنتسالوش شي حاجه ايتترا. دونك اون فوا جاناليز لا سيتوياسيون دو كليون تلقاه مزيان، دونك شنو تندير؟ Le bon de commande doit être envoyé au service magasinier. Donc envoi du bon de commande au service magasinier. Je chauffe les marchandises كاينين. Mais attention, le point très important هنا. بالنسبة le bon de commande, à la réception de bon de commande, je dois éviter les commandes reçues par téléphone. Éviter les bons de commande reçus par téléphone. Pourquoi? Exactement, parce qu'on a une traçabilité. Et c'est avec le client, يقدر مثلا يقدر يتراجع يقول لي انا ما بغيتش نشري من عندك وزدت انا لا كوموند وقديتها ومشيت شريت لا ماتيير بروميير ودخلت في واحد لو مارشي كبير باش نصوب لك لا كوموند ديالك في الاخر تقول لي ما بغيتش لا كوموند انا ما قلت لك والو دونك ما عنديش لا تراس الا بغيت نجبد لا بروف ما عنديش دونك نقدر نونغوجيستري لابيل باغ اكزومبل ولكن بور اون فيابيليتي كنقول ليه مثلا عطاني طلب اون كوموند باغ تليفون كان اكزيتي ليه يصيفط لي ان بون دو كوموند واخا يكون غير ان ميل شي ان ميل امبريمي ويكون فيه دي سي بون دو كوموند فيه لي سي ديال لونتربريز فيه لي انفورماسيون نيسيسير ديال لونتربريز دونك فوالا سي بيان دونك بون دو كوموند éviter les commandes reçues par téléphone donc on dirait bon de commande donc c'est bon les commandes reçues par téléphone. Très bien. مزيان envoi du bon de commande au magasinier donc هنا حدا الماغازينير غندير واحد لو لوزونج علاش غنديروا لوزونج يعني تقدر تكون suffisance de stock ولا insuffisance de stock متفقين دونك عندي hypothèse 1
Hypothèse 1, insuffisance de stock. Donc, il y a une insuffisance de stock, déclencher un achat. Donc, un achat, c'est une procédure d'achat. Déjà. Donc, c'est une procédure d'achat اللي درنا في la dernière séance. L'hypothèse 2, donc les questions ديالكم غادي نجاوب عليهم après اللي نساليها بالطونط. دونك كاينين des questions qui باقي ما وصلناش le point اللي غادي نجاوب فيه على la question. Donc stock suffisant, c'est-à-dire stock suffisant. Donc je dois préparer la commande. Pardon? Préparez madame ma commande. Donc préparation de la commande. Très bien. Donc, préparation de la commande. Donc, je vais dire un bon de livraison. Je connais qui sauve le bon de livraison. Le fournisseur. Où est-ce qui sauve? Dans le cas, je suis un fournisseur. Et ça veut dire le client. Donc, on a bien بالنسبة لي كيشوفني علاش que le fournisseur. أنا كنشوفو علاش que le client. متفقين؟ مزيان. Hypothèse 1, 2, préparation de la commande. Donc, établissement d'un bon de livraison. Établissement d'un bon de livraison. L'archivage, elle est très important. Bon de livraison doit être archivé. Donc, si on dit l'archivage, je dois garder une copie. Très important. C'est une force pour une entreprise qui fait l'archivage. C'est une force. La force de l'entreprise, il est 400 des documents en exemplaires suffisants pour de l'archivage. Donc, établissement d'un bon de livraison, le minimum, c'est 4. Minimum, c'est 4. Minimum. الله يرضي عليكم désactivez le micro. Ok. Donc, établissement d'un bon de livraison en exemplaires suffisants. شحال des exemplaires 4. أنا كتب لكم هنايا en exemplaires suffisants. يعني المينيموم 4. Exemplaires suffisants. Très bien. Avec un archivage, je dois garder une copie toujours. Toujours. Chaque document établi doit être gardé par le service qui le crée. Et un document qui صوبوا un service خصو يخلي عنده une trace. باش نهار يجي يوقفوا عليا يقول لي بدلتي الدوكيومون ولا زدتي في البري ولا ما صوبتيش انت الدوكيومون كتجبد لهم لا بروف. لا ها هي كاينه. جاني واحد الميل كان انغوجيستري ولا كان امبريمي ولا كندير شي حاجه. دونك اون سوسيتي je dois la société doit être خصها تكون عندها لاتيتود ديال الارشيفاج، لاتيتود ديال لا تراسابيليتي. شاك سيرفيس كتكون عنده لا بروف ديالو باش ما نطيحوش في لي كا اللي نقدر باغ اكزومبل مثلا موديفي واحد لا فاكتور ونجي نقول لهم فوالا لا فاكتور راه زايده ولا ناقصه. دونك خاص يكون داكشي مضبوط. مزيان. établissement d'un bon de livraison en exemplaire suffisant. donc واحد كيمشي للو كليون، الاخر كيمشي للكونطا. دونك سي تري امبورطون يمشي للكونطابيليتي. مزيان. حنا غنشوفوا علاش. يمشي للماغازينيer pour l'établissement pour l'actualisation ou le service commercial, etc. مزيان. établissement de livraison en exemplaire suffisant. donc après شنو كنديروا؟ كنصاوبوا la facture. donc établissement de la facture. établissement de la facture à partir du bon de livraison. وردوا معايا البال مزيان هنايا. livraison. ردوا معايا البال مزيان مع لا فاكتور. لا فاكتور نورمالمون اي سيرفيس خصكم تردوا البال مع لو سيرفيس اللي كيصوب لا فاكتور. هذاك لو سيرفيس اللي كيصوب لا فاكتور خصكم تشوفوا تلاحظوا واش وصلوا لو بون دو ليفريزون. علاش؟ حيت هنا كان اكزيجي لكم établissement de la facture à partir du bon de livraison. sachant que واحد السيرفيس مثلا سيكريتاريا ولا سيرفيس فاكتوراسيون
ما وصلوش لو بون دو ليفريزون وصوب لا فاكتور. دونك هنا سي اون فيبليس، خصكم تردوا البال مزيان. رجعوا مثلا لهنا سيرفيس فاكتوراسيون، هنايا شوفوا معايا مزيان، وصلوا لو بون دو ليفريزون عاد صوب لا فاكتور. دونك هنايا ما كايناش فيبليس. سيبوزون كو ما كاينش هاد البي ال، سيبوزون كاينش كاع هاد البي ال، ها هو كاين هنا، وهاد السهم ما كاينش. دونك هاد سيرفيس فاكتوراسيون صوب لا فاكتور. مناش تانسبيرا ولا فين هي لا باز اللي خدم عليها لا فاكتور؟ ما كايناش. صوب اون فاكتور فورفيتيرمون صوبها لراسو. دونك هنايا سي اون فيبليس، و سي اون فيبليس تري غراف. ردوا معاها البال مزيان. Facture doit être établie à partir du bon de livraison. مزيان. Très bien. دونك هنا هاد البون دو ليفريزون غنرجعوه لبلاصتو. اوكي مزيان. دونك ملي كنصاوبوا لا فاكتور، donc facture bien sûr doit être établie en exemplaire suffisant minimum 4 حتى هي. وحده كتمشي لو كليون، وحده كتمشي للكونطا. المهم ضروري خصنا نرد البال ان الكونطابيليتي كتوصلها لا فاكتور والبون دو ليفريزون. و بيان سور تكون اش l'archivage. C'est très important l'archivage. Donc, je dois archiver ma facture. Mais bien, après l'établissement de la facture, donc on sait le bon de livraison, le bon de livraison, c'est comme ça le compta. La facture, c'est le compta. Donc, pour la comptabilisation, je dois rapprocher entre des éléments. Je dois comptabiliser de la vente. Comptabilisation. Je dois faire la comptabilisation. Je dois rapprocher, un rapprochement doit être fait, un rapprochement entre le bon de livraison et la facture. Il a qu'à le bon de commande, c'est beaucoup mieux. Pour l'entreprise, elle a rapproché le bon de commande, de livraison, la facture. Mais le plus important, le bon de livraison et la facture. Il a qu'à le bon de commande, donc et le BC. Il a qu'à le bon de commande, mais ce n'est pas grave. ولكن est grave ولا ما كانش la facture ou le bon de livraison. مزيان كنرابروشي اونتر هاد لي 3، يعني كنحطهم بثلاثه قدامي، كنبقى نشوف بعضياتهم. كاينه هنا 70 جين 70 كونتيتي، 70 جين 70 كونتيتي 70 كونتيتي. دونك كاينه لا كونفورميتي توتال. ملي كتكون لا كونفورميتي عاد كندير لا كونتابيليزاسيون. مزيان. دونك ملي وصلنا لا كونتابيليزاسيون غنوصلوا لو بايمون. دونك لو بايمون على لونكيسمون، نسميوه لونكيسمون حيت انا اللي غنتخلص. L'encaissement. Donc, je dois veiller, مثلا, l'encaissement, je dois veiller à éviter, مثلا, l'échec endossable. Donc, l'échec endossable, ما كنتخلصش بهم. شنو هما l'échec endossable؟ هما دوك l'échec اللي كيدوروا. يعني مازال مثلا عندي une personne A وعندي B وعندي C. Donc, C كاين بعيد هنايا. Donc, A ما كيعرفش C. A باع ل B، عطاه ان شيك. B شرا من عند C، بغى يخلصو، عطاه لو شيك ديال A. دونك هذا كيتسمى اون اوبيراسيون دوندوسمون. انا شريت من عند حميد وبغيت بعت لحميد وبغيت نشري من عند مروان. هذاك لو شيك اللي عطاني حميد عطيته لمروان ديالو فيه السميه ديال حميد. دونك ما كيعرفش السي، يعني حميد ما تعرفش مروان. هاد لي دو. دونك سي اون اوبيراسيون دوندوسمون. هنايا كتجبد لي مشاكل. سي ان سورس دو ليتيج. علاش؟ حيت اون كاد دان بيي خصني نتبع هذيك لا بيرسون الاولى حيت لو كونت ديالها ايتترا، وكندخلوا في واحد لو ديتاي اللي لا سوسيتي في غينا نعرف. Donc, pour diminuer les risques, je ne peux pas l'échec endossable. Je peux l'échec barré non endossable. Je sais le compte ديالك انت، le chèque اللي عطيتيني انت غنتخلص من عندك. طاحتي في لامباي انت لا تخلصني. بوين. مزيان. Donc voilà, هذا هو الستاندard ديال la procédure de vente. On doit veiller aussi à la séparation des tâches. مثلا veiller à la séparation des tâches. Fayage, la séparation des tâches. L'encaissement. Donc, on dit entre parenthèses, encaissement par le trésorier.
trésorier. يعني ماشي لو سيرفيس كوميرسيال ولا لو سيرفيس ماغازينير هو اللي كيتخلص نو خاص لو سيرفيس تريزوري علاش حيت لو سيرفيس كوميرسيال هو اللي كيصاوب لي كوموند هو اللي كيغوسوا لي كوموند لو سيرفيس ماغازينير هو اللي كيصاوب لي كوموند يعني يقدر يدير اللي بغا مثلا يقدر يبدل لي كونتيتي ولا شي حاجه وتولي وي مثلا دونك سي ان سورس دو ريسك دونك باش ايفيتي هاد لي ريسك لو تريزوري هو اللي كيتكلف بالخلاص يعني سير مثلا انت كدير اون اوبيراسيون ما ديرش اون اوتر اوبيراسيون ما تصاوبش لا كوموند او ميم طون تخلص tu ne reçois pas la commande وتخلص فيها او ميم طون دونك هذه كنسميوها la séparation des tâches donc je vais lire vos questions ما قالوش إلا ناخذ كلمة Pour l'espèce, c'est pas grave. Donc, au préalable, l'espèce est de 20 000 dirhams, si je me rappelle bien. L'encaissement par espèce, il y a une limite de 20 000 dirhams. Donc, pour la question de Nabil, oui, dans le cas, ما قالوش لينا règlement des clients, règle le programme. شوف ملي كتكون عندك لابسونس ديال لاناليز دو لا سيتوياسيون دي كليون يعني واخا ما يقولوهاش سي اون فيبليس خصكم تبقاو عاقلين عليها الا ما لقيتوهاش في ليكزارسيس سي اون فيبليس بوين خصها تكون عندي هنايا في البروسيدور تكون عندي واحد المستطيل كيقول لي اناليز دو لا سولفابيليتي دي كليون ما كانش سي اون فيبليس بوين ما غاديش نبقاو نتسناو لو بروف هو يعطينا لي زيليمون لوريجينال كيكون غير فاكتور ما كيكونش بي ال بي سي بي ار شوفوا من ناحيه لوريجينال اون نا با دو بروبليم نقدروا نصيفطوا لوريجينال لو كليون تقدر تبقى عندنا ماشي مشكل المهم عندنا هو لارشيفاج ولي زيكزامبلير سوفيزون ما غاديش ندخلوا في لو ديتاي ديال لوريجينال دونك القضيه ديال لوريجينال ما تدوخكمش الا بانت لكم اوريجينال حسبوها اون كوبي سي با غراف voilà donc j'espère que c'est clair jusqu'à maintenant pour tout le monde. سي با غراف ماشي مشكل بالنسبه للوريجينال واخا تبقى واخا تمشي لان اوتر سيرفيس سي با غراف ما تردوش معاه البال بزاف اوكي دونك فوالا هذا هو لو ستاندار دونك شنو غيكون عندكم اون اكزامان ما غيكونش عندكم هاد لو كا انكم تقراو لا بروسيدور وتصوبوا فلو شارت دونك نساو هاد القضيه هادي دونك غيكون عندكم دي فلو شارت مرسومين بحال هاد لو كا هذا دونك هادي سي اون بروسيدور دونك كيف ما كتشوفوا عندي كليون service commercial, secrétariat, service magasin, comptabilité. Et moi, je suis chargé de faire quoi? Je dois faire la démonstration des faiblesses. Donc, je dois démontrer les faiblesses. C'est les faiblesses qui sont de la procédure. C'est les risques potentiels les faiblesses et quelles sont les recommandations ou les contrôles à effectuer. Très bien. Et après, le deuxième travail, je dois démontrer les forces. Donc, au moins, comme le prof, préciser au moins deux forces de la procédure de vente. Donc, à travers l'analyse de la procédure, je dois démontrer deux forces. Et la troisième, je dois préciser au moins deux principales recommandations pour améliorer la procédure. Donc, on a de la procédure, c'est نقرا la procédure en flowchart. يعني غير بهاد les diagrammes, غير بهاد les symboles, خصني نقرا la procédure. تبعوا معايا مزيان. Alors, عندي service client.
دونك غنبدا من هنا من لو كليون. دونك لو كليون شنو كيدير؟ كيصاوب بون دو كوموند وكيصيفطو لو سيرفيس كوميرسيال. كيف ما كتشوفوا هنا il est envoyé au service commercial bon de commande. مزيان. هاد le bon de commande il est archivé chez le service commercial. يعني خلى عنده une copie. كما كتشوفوا ثلاثه ديال لي بون دو كوموند اللي كاينين. واحد il est archivé chez lui. Un il est envoyé au service secrétariat. يعني من le bon de commande صوب la facture. واحد il est envoyé au service magasin pour établissement du bon de livraison. شوفوا معايا مزيان. ثلاثه ديال لي بون دو كوموند. واحد بقى في السيرفيس كوميرسيال دار لارشيفاج. واحد مشى لو سيرفيس ماغازان. يعني هنا ملي كتشوفوا بون دو كوموند ديريكتومون ولا بون دو ليفريزون سيتادير هاد لو بون دو كوموند صوبنا منه بون دو ليفريزون. دونك لو بروف باش ما يديرش هاد لو ديتاي كامل يعني باغ اكزومبل هنا نديرو بي ال هاد الفاكتور دار ديريكتومون من البي ال فاكتور. دونك غير باش تفهموا لا بروسيدور. اي ان اوتر مشى للسيكريتاريا. مزيان. السيكريتاريا شنو دارت؟ à partir de bon de commande صوبت لا فاكتور صوبهم en 4 exemplaires. واحد بقى عندها ارشيفي. واحد مشى للسيرفيس كوميرسيال حتى هو ارشيفي. واحد مشى لو كليون ها هو خرج. واحد مشى لا كونطابيليزاسيون. تري بيان. بالنسبه لو سيرفيس ماغازان صوب دو بون دو ليفريزون. واحد مشى لو كليون وواحد ارشيفا عنده. Donc j'espère que jusqu'à maintenant c'est tout est clair. نهار بغيت نتخلص لي شيك او افي اوردينير. دونك لي زيفي اوردينير هو لي زيفي اندوسابل يعني افي عادي. دونك لوريجينال بلس دو كوبي دو موين دو ريغلومون. دونك وحده كتمشي لا بنك بور لونكيسمون. وحده كتبقى عند لو سيرفيس كوميرسيال دونك ارشيفي. وحده كتمشي لا كونطابيليزاسيون حتى هي ارشيفي عند لا كونطابيليتي. دونك هذه هي لا بروسيدور. دونك من انطلاقا من هذه لا بروسيدور جو دوا ديمونطري شنو هما لي فيبليس. دونك غنديروهم اورالمون. انا غنصيفط لكم لا كوريكسيون في لو جروب واتساب اللي دايرين بور هاد لي سيونس دو زوم. غنصيفط لكم لا كوريكسيون مي حنا غنديروهم غير اورالمون. دونك بور نو با تاردي في لا ريم. اوكي. دونك شنو هما لي فيبليس ا فوتر افي؟ شنو هما هاد لي فيبليس اللي كاينين؟ دونك essayez d'activer les micros et de répondre. Monsieur, ما كانش عندنا هذا l'analyse ديال Exactement. Pas d'analyse de la situation des clients. Donc, هنايا كنقولوا absence de l'analyse de la solvabilité des clients. Donc, شنو غنديروا هنايا؟ absence d'analyse de la solvabilité. علاش؟ حيت لو ستاندار اللي عندنا خصنا اناليزيو لو كليون. ماشي اي كوموند il doit être accepté. parfois des commandes كيخرجوا على لونتربريز كنبقاو اللي تابع داك الكليون يخلصني في الاخر كيدير فايت ما كيخلصنيش كنولي perte sur créance irrécouvrable. Donc je perds la créance et je perds la TVA etc. من لي طاي اللي كتبيرد لا TVA ماشي انا ولكن parfois الا كان abandon de créance راه انا اللي كنتحمل هذيك لا TVA. Donc ici analyse de la situation des clients n'est pas été faite. Donc شنو هو le risque؟ شنو هو le risque؟ Donc les risques هو augmentation des créances douteuses مثلا ولا risque de litige avec les clients. Le litige هو الصداع في المحكمة. Donc le contrôle a effectué شنو خصنا ندير؟ Donc je dois analyser la situation des clients, je dois observer la solvabilité des clients ولا instaurer un service اللي يكون خاص بهاد لي كليون. يعني ندير واحد لانستونس واحد سكرتاريا خاصة بلي كريونس كليون. ما كانش عندنا حتى لا فيريفيكاسيون ديال ليتا دو ستوك. Oui, normal. ما عنديش لا فيريفيكاسيون ديتا دو ستوك في هاد لوبيراسيون هادي.
Donc, normalement, le bon de commande, directement, on a le bon de livraison. On présume que qu'il y a un stock. Ce n'est pas une faiblesse, il est ما كانتش عندي. C'est pas grave. نقدروا ندوزوها هذه ماشي مشكل. ولكن le plus important هو analyser la situation des clients. Donc, شنو هي la deuxième faiblesse. دابا شوفوا معايا مزيان لي فيبليس راه كاينين شي وحدين كاينين دي فيبليس غراف. فاكتور ماشي من البون دو ليفريزون. Exactement. Facture établie à partir de quoi? Du bon de commande. Commande. Bon de commande. مزيان. Donc هاد la facture تقدر تكون منهم بجوج. je dois rapprocher, oui, je dois rapprocher entre le bon de commande et le bon de livraison. ولا نصاوب من le bon de livraison. Mais باش نصاوبها من le bon de commande بوحدو c'est grave. Donc c'est une faiblesse. Établissement des factures à partir du bon de commande. Donc شنو هو le risque اللي يقدر يكون؟ donc حنا بليت نهضروا على la faiblesse نهضروا على le risque. يقدر يكون عندي un risque de non conformité entre les quantités commandées et les quantités livrées. نقدر انا نكون كوموندا ليا هو 60 وانا عندي غير 50 ليفريت لي 50. دونك شنو غندير في لا فاكتور؟ غندير 60. دونك انا غيالمون شحال بعت غير 50 ولكن في لا كونطابيليتي راه عندي 60. دونك هنايا سي اون ايرور كونطابل. دونك سي سو كي فا امباكتي لا كونطابيليتي. يقدر يكون عندي ان روتور دو مارشانديز مثلا ليفريت اكثر من القياس في لو كا كونترير. دونك ليفريت اكثر من داكشي اللي كوموندي غيطرا ليا ان روتور et des réclamations etc. donc هنايا غيكون عندي des problèmes مع le client. donc شنو هو وي وكاين عاوتاني حتى ما عطاش البون دو كوموند ولا البون دو ليفريزون لهذا السيرفيس كونطابيليتي باش يدير الرابروشمون. exactement هذه غنجيو لها من بعد. le bon de commande ولا le bon de livraison n'est pas communiqué au service comptabilité. هذا c'est un risque, c'est une faiblesse. donc on peut mentionner هذه à part. Donc, le contrôle à effectuer, le contrôle donc on doit veiller à établir les factures à partir du bon de livraison. Donc, darori. Et faire un rapprochement entre le bon de livraison et le bon de commande. Mais bien, la troisième faiblesse, donc le prof talb comme 3. Donc, la troisième faiblesse, donc la troisième faiblesse, le bon de livraison n'est pas communiqué à la comptabilité. Donc, on dit c'est une faiblesse. C'est le risque. Risque d'erreur comptable. Donc, les données les récoltes comptables, ils ne sont pas fiables. Il y a des différences entre le bon de livraison et le bon de commande. Donc, le contrôle à effectuer. Donc, rapprochement entre le bon de livraison et la facture avant de comptabiliser. Donc, c'est darori. Mais bien. Nous avons un autre risque, une autre faiblesse. Donc, à votre avis, qu'est-ce que vous remarquez de la procédure? Donc, par exemple, les moyens de paiement. Oui. l'archivage ديال هذا في سيرفيس ابري كونتا. Donc, l'ex. Service magasin. Monsieur, chèque ordinaire. L'archivage, aucune confirmation. Mais qu'il y a problème de 1. Le problème, mais qu'il y a l'archivage. L'archive, tous les documents sont archivés. Mais c'est les chèques, mademoiselle les chèques. Oui, les chèques sont ordinaires. Donc les chèques ordinaires, comment les chèques endossables. Donc il y a un risque. Oui, à éviter. Aucune confirmation. Oui. Donc je vais dire. Je ne peux pas aucune confirmation. C'est-à-dire. حيت لي شيك اندوسابل يعني ما كيتقبلوش زعما. Exactement, oui. Donc on a les chèques ordinaires. Il y a une séparation ما بين le service commercial qui accepte les commandes ou en même temps هو اللي ياخذ l'encaissement. Oui, exactement. Donc c'est deux faiblesses. Donc نبداو بالاولى les chèques effet ordinaire. Donc c'est un risque d'endossement. Un risque d'endossement. Donc le contrôle à effectuer, je dois veiller à contrôler maintenant les encaissements. Je trouve les encaissements qui sont endossés. Pour la dernière faiblesse, quand je trouve les services qui s'est chargé de l'encaissement, c'est le service commercial. Normalement, le service, c'est celui qui reçoit le bon de commande. Donc, c'est une
C'est un amalgame de responsabilités. C'est une confusion de responsabilités. Il y aura cumul de tâches. Donc, normalement, tu reçois le bon de commande, un autre service qui doit être chargé pour l'encaissement. Donc, il faut la banque, le service commercial. Donc, la faiblesse, la faiblesse, c'est la réception du moyen de paiement par le service commercial. Donc, les risques. Les risques, c'est la non-séparation des tâches. Le risque qui insistait, monsieur Aboul Jawad, le risque de détournement de fonds. Oui. Le détournement. Exactement. Donc, le contrôle, je dois séparer les tâches et je dois circulariser quelques créances pour savoir les montants exacts. Donc, à titre de rappel, la circularisation, c'est une technique qui est le chapitre 4. Donc, je dois circulariser les tiers, à savoir les clients, les fournisseurs et la banque pour confirmer quelques informations. Donc, dans la deuxième question, préciser au moins deux forces de la procédure de vente. Oui. Monsieur, بغيت نسولك normalement la facture كتمشي للكليان كنعطيوها للكليون. Exactement. On doit communiquer la facture au client. Ok, donc préciser au moins deux forces de la procédure de vente. Donc, nous allons les forces. Je n'ai les éléments qui sont de la procédure lindienne pour l'entreprise. Donc, j'attends les réponses. Archivage. Exactement, archivage. Comme je vois, tous les documents sont archivés. Bon de commande, bon de livraison, facture, les moyens de règlement, la facture chez le service commercial pour la comptabilité. Donc, tous les documents, on dirait le tableau, tous les documents établis sont archivés par le service qui est le CREC, le compte. Donc, les risques écartés, c'est-à-dire, ce sont les risques écartés. Les risques المستبعدين الحالات المستبعدة entre parenthèses Covid-19. Le manque de traçabilité. Voilà. Donc, أول حاجة ردوا البال مزيان مع هذا لو تيرم عقلوا عليه éviter la falsification des documents. شنو هي la falsification؟ هي التخلويط، هي التخربيق، نبدل شي حاجة، نبدل دي شيف، نبدل التزوير. La falsification. Donc, on a évité la falsification. Pourquoi? Chaque service a le même document. Donc, quand tu veux dire شي حاجة غتفلس. مزيان. Donc, nous avons un autre risque qui est écarté par maintenant la conformité et la traçabilité. Exactement. Donc, la deuxième force, à votre avis? L'actualisation de l'état de stock par le magasin? Non, c'est pas une machine. Déjà fait la procédure ou Donc, la force اللي كتبان لكم هي la facture elle est établie en 4 exemplaires. شوفوا معايا مزيان. Facture 4. وكيف ما كتشوفوا هنايا facture 4. C'est-à-dire que la facture elle est établie en exemplaires suffisants. Donc c'est une force pour l'entreprise. La facture établie en exemplaires suffisants. 4 factures sont établies. Donc شنو هو le risque écarté? Donc, on a évité les modifications éventuelles. Les modifications, les cadres يكونوا في la facture. يجي شي واحد يجبد لي une autre facture ولا un client يقول لي non, une autre facture اللي عطيتيني ولا شي حاجه نجبد ليه. Voilà. كاينه elle est communiquée aux différents services. Donc, préciser au moins deux principales recommandations pour améliorer la procédure. Donc, la procédure, elle est à la fois فيها des forces mais فيها des faiblesses. Donc, من هذوك les faiblesses غنجبد les recommandations. Donc, نعطيكم les recommandations directement. أول حاجة, je dois instaurer un service qui va analyser la situation des clients. كما قلنا هنا. Analyse de la situation des clients. Je dois instaurer un service qui assure l'analyse de la solvabilité, l'historique du client avant l'acceptation de la commande. La deuxième recommandation, donc je recommande à l'entreprise, à travers les faiblesses, je donne les recommandations. Donc je recommande à l'entreprise d'établir les factures à partir du bon de livraison. Donc c'est une recommandation. Pour le risque, l'échec et l'effet ordinaire, donc je dois instaurer une obligation de règlement par moyen
sans risque. يعني كنفرض على لو كليون انه يخلصني par un chèque non endossable. اللي كنسميوهم لي مويان سون ريسك دو ديتورنمون، يعني ما كيخليوش لك الفرصه انك تشفى. متفقين؟ Et le quatrième, la quatrième recommandation, on doit veiller à une séparation de tâches. اللي كنهضروا على لا بنك، le service commercial هو اللي كيتخلص في la commande، هو اللي celui qui reçoit le bon de commande. Donc on doit veiller à une séparation de tâches. Donc pour éviter quoi؟ عقلوا على هذا لو تيرم مزيان كتبوه، pour éviter la complaisance. كتكونوا سمعتوا مسيو ابو الجواد كيهضر على هذا لو تيرم. pour éviter la complaisance هي انني ندير المزيان مع واحد كنعرفو صاحبي، lien de famille etc. متفقين؟ donc je récapitule pour les recommandations. Instaurer un service qui analyse la situation des clients, établir les factures à partir du bon de livraison, instaurer une obligation de paiement par des chèques non endossables et veiller à la séparation des tâches. Voilà, donc c'est la fin de cette séance. Donc le corrigé sera envoyé sur le groupe. Donc déjà, quand c'est les corrigés les groupes Facebook, donc là, vous pouvez les voir, les corrigés les examens comme ça vous quand c'est comme. Donc le corrigé de l'examen va être le groupe WhatsApp. Donc je vous souhaite un très bon courage et à la prochaine.